warahmatullahi wabarakatuh. 이번에도 kita kali ini akan mengerjakan soal tryout. Soal tryout latihan soal listening ya. Persiapan ujian tahun 2025 ini ya teman-teman ya. Semangat buat teman-teman semuanya. Kalau begitu ayo kita coba kerjakan dari soal nomor 21. Isi bilbon 문제부터 풀어봅시다. 잘 들으십시오. Kita coba dengarkan bersama. Nanti akan kita bahas bersama ya. 안녕하십니까? 한국산업인력공단입니다. 시험에 응시하신 모든 분들께 좋은 결과가 있으시길 바랍니다. 21번부터 40번까지는 듣기 문제입니다. 모든 문제는 2번씩 들려드리겠습니다. 지금부터 듣기 시험을 시작하겠습니다. 다음은 21번부터 24번까지 문제입니다. 들은 것을 고르십시오. 보기 문제. 불. 정답은 4번입니다. Tadi itu contoh ya teman-teman ya. Soal contoh. Nah sekarang kita nomor 21. 안내. Apa kira-kira? 다시 들으십시오. 안내. 안내 katanya. 안내 informasi. 안내. 그래서 맞는 답은 3번입니다. 안내. 안내는 3번입니다. 안내. 그리고 22번. 22번. 잡니다. 다시 들으십시오. 잡니다. 네. 잡니다. 잡니다 itu tidur. 잡니다. 그래서 맞는 답은 4번입니다. 잡니다. 23번. 23번. 발이 추웠어요. 다시 들으십시오. 발이 추웠어요. 네, 발이 추웠어요. 발이 추웠어요. kakinya dingin. 발이 추웠어요. kakinya dingin. 그래서 맞는 답은 발이 추웠어요는 2번에 있습니다. 맞는 답은 2번입니다. 발이 추웠어요. 그리고 24번. 24번. 지우개가 두꺼워요. 다시 들으십시오. 지우개가 두꺼워요. 네, 지우개가 두꺼워요. 지우개 penghapusnya 두꺼워요. 두꺼워요는 뭐예요? Ada yang ingat? Ada yang tahu 두꺼워요? 두꺼워요 itu tebal. Ini penghapusnya tebal. penghapusnya tebal. 지우개가 두꺼워요. 그래서 맞는 답은 4번에 있습니다. 지우개가 두꺼워요. 지금 잠깐만. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. 55번에서 59번까지. Nih, sekarang soal nomor 25 ini bogi 문제, soal contoh. 다음은 25번부터 29번까지의 문제입니다. 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 보기
문제. 이것은 무엇입니까? 1. 책입니다. 2. 풀입니다. 3. 가위입니다. 4. 연필입니다. 정답은 1번입니다. Sekarang nomor 25. 25번. 이것은 무엇입니까? 1. 동전입니다. 2. 지폐입니다. 3. 상품권입니다. 4. 영수증입니다. 다시 들으십시오. 이것은 무엇입니까? 네, 이곳은 무엇입니까? Itu artinya ini apa? 이곳은 무엇입니까? Ini apa atau apa ini? 이곳은 무엇입니까? Apa ini? Kita lihat opsinya ya. Coba kita lihat, perdengarkan, teman-teman. Nomor 1. 1. 동전입니다. 동전은 뭐예요? 동전? 네, 동전은 uang logam, koin. uang koin. 그래서 1번은 아닙니다. 2번. 2. 지폐입니다. 지폐는 뭐예요? 지폐 itu uang kertas. 이것은 uang kertas이에요? Ini uang kertas? 아닙니다. 이것은 지폐가 아니에요. Ini bukan uang kertas, tapi ini adalah 상품권. Ini kupon belanja. Lihat di sini ada Shinsegae. Ini nama merek, nama merek dagang, nama merek department store di Korea, Shinsegae. Nama merek grup. Ini bukan uang kertas. Kalau uang kertas satuan 50.000-nya bukan seperti ini, teman-teman. 그래서 이번도 아닙니다. 3. 상품권입니다. 네, 맞는 답은 이거지. 상품권입니다. 상품권 itu voucher belanja. 4번은 뭐예요? 4번. coba. 4. 영수증입니다. 네, 영수증. 영수증은 뭐예요? 네, 맞아요. 영수증은 voucher. 영수증은 kwitansi입니다. struk belanja. kwitansi. 그래서 맞는 답은 상품권 3번입니다. 상품권. 3번은 4번입니다. 맞는 답은 상품권 3번입니다. 자, 지금 26번 문제입니다. 네, 지금은 26번입니다. 여기는 어떤 곳입니까? 1번. 담배를 피우는 곳입니다. 2번. 안내를 해주는 곳입니다. 3번. 돈을 바꿔주는 곳입니다. 4번. 비행기표를 파는 곳입니다. Nah, kita perdengarkan lagi. 다시 들으십시오. 여기는 어떤 곳입니까? 여기는 어떤 곳입니까? Di sini adalah tempat apa ya? Di sini adalah tempat apa? Di sini adalah tempat apa? 여기는 어떤 곳입니까? Ini itu tempat apa? Begitu kurang lebih. Coba kita perdengarkan dari opsi terlebih dahulu. Ini gambarnya orang lagi ngerokok ya. Terus ada gambar rokok, 흡연실, tempat merokok berarti. 1번. 1번. 담배를 피우는 곳입니다.
담배를 피우는 곳입니다. 담배를 piu는 것입니다. Jadi tempat merokok. 1번. Nomor 2. 2번. 안내를 해주는 곳입니다. 담배를 해주는, memberi. 담배를 해주는 곳입니다. tempat memberi rokok, 해주다. 이번은 아닙니다. 3번. 3번. 돈을 바꿔주는 곳입니다. 돈을 바꿔주는 곳입니다. Ada yang jawab nomor 3. 바꿔주는 곳입니다. 3번은 아니죠. 돈을 바꿔주는 곳입니다. 4번. 4번. 비행기표를 파는 곳입니다. 비행기표를 파는 곳입니다. tempat menjual 비행기표, tiket pesawat. 아니죠. 그래서 맞는 답은 1번, 바로 맞는 답입니다. 담배를 피우는 곳입니다. tempat menjual rokok. Nomor 1 jawabannya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 27. Nah, sekarang soal nomor 27. 27번. 이 사람은 무엇으로 여행을 하려고 합니까? 1번. 배로 여행을 하려고 합니다. 2번. 기차로 여행을 하려고 합니다. 3번. 자전거로 여행을 하려고 합니다. 4번. 비행기로 여행을 하려고 합니다. Nih, kita perdengarkan lagi ya, coba. 다시 들으십시오. 이 사람은 무엇으로 여행을 하려고 합니까? 1번. 배로 여행을 하려고 합니다. Nih, pertanyaannya, 이 사람은 무엇으로 여행을 하려고 합니까? Dia liburannya naik apa? Dia liburannya naik apa? Liburan atau berwisata, liburan dengan apa? Menggunakan apa? Nomor 1 itu kalau nggak salah bero, ya, bero dengan kapal katanya, bero dengan kapal. 그래서 1번 아니죠, 베로가 아니고. nomor 2. 2번. 기차로 여행을 하려고 합니다. 기차로 여행을 하려고 합니다. Dia berencana berliburan dengan menggunakan kereta, 기차. 기차 itu 아닙니다. 3번. 3번. 자전거로 여행을 하려고 합니다. 자전거로, dengan sepeda, 자전거로 여행을 하려고 합니다. 이게 맞는 답인가? 아닙니다. 하려고 합니다. 그리고 4번은 4번. 비행기로 여행을 하려고 합니다. 네, 이게 맞는 답입니다. 비행기로 여행을 하려고 합니다. 그치? Berwisata dengan menggunakan pesawat. Jawabannya nomor 4입니다. 다음에는 kita masuk ke isi 8번 문제입니다. 네, 지금은 isi 8번 문제입니다. 잘 들으시고 28번. 케이크와 카드는 모두 얼마입니까? 1. 17,000원입니다. 2. 27,000원입니다. 3. 13,500원입니다. 4. 14,500원입니다. kita perdengarkan lagi ya. 다시 들으십시오. 케이크와 카드는 모두 얼마입니까? Keikuwa kade, kartu dan juga kuenya semuanya berapa? Yang ini ada keikenen mancil chonwonigo,
카드는 10,000원입니다. jadi totalnya 27,000원입니다. 27.000 won ya totalnya. 27.000 won. 27.000 won. Sekarang kita lihat yang mana jawabannya. 1번 17,000원입니다. 17,000won. Berarti 17.000 katanya. Berarti nomor 1 bukan ya, karena totalnya 27.000. Opsi nomor 2. Kita bisa langsung kerucutkan. Nomor 2. 27,000원입니다. 네, 27,000원. 27.000. 네, 맞는 답은 2번입니다. kalau nomor 3 itu 13,500원입니다. 13,500. 13.500. 13,500. 그것도 아닙니다. 그리고 마지막은 14,500원입니다. 14,500. 잠시만. 14.500. 이것도 아닙니다. 맞는 답은 여기지. nomor 2 jawabannya teman-teman. 2번입니다. 어땠습니까? 틀렸어요? benar atau salah? 그러면은 이제 29번 문제입니다. 네, 지금은 29번 문제입니다. 잘 들으세요. 29번. 우체국이 어디에 있습니까? 1. 공원 옆에 있습니다. 2. 경찰서 옆에 있습니다. 3. 경찰서 건너편에 있습니다. 4. 편의점 건너편에 있습니다. 다시 들으십시오. Kita perdengarkan lagi ya. Pertanyaannya 우체국이 어디에 있습니까? Kantor posnya ada di mana? 우체국이 kantor posnya ada di mana? 우체국이 어디에 있습니까? coba kita perdengarkan sekarang. nomor 1, 1번. 어디에 있습니까? Ini pertanyaannya. 1. 공원 옆에 있습니다. 공원 옆에 있습니다. ada di samping taman. 공원 옆에. 공원 옆에 있습니다. ada di samping taman. terus nomor 2. 2. 경찰서 옆에 있습니다. 경찰서 옆에 있습니다. ada di samping kantor polisi. 경찰서 옆에 있습니다. 3. 경찰서 건너편에 있습니다. 경찰서 건너편에 있습니다. ada di seberang kantor polisi. 경찰서 건너편에 있다고 말합니다. nomor 4 terakhir. 4. 편의점 건너편에 있습니다. 편의점 건너편에 있습니다. 네, 잠깐만. 편의점 건너편에 있습니다. 자, 그래서 mana 답은 apa yang benar jawabannya? Yang ditanyakan 우체국 kantor posnya ada di mana? 우체국은 여기지. 우체국은 경찰서 앞에 있고 편의점 옆에 있다. Kantor pos ada di depan kantor polisi. 그래서 많은 답은 여기는 바로 여기가 횡단보도에 있으니까 건너편이죠. 경찰서 건너편에 있습니다. 3번입니다. 많은 답은 ada di seberang kantor polisi. jawabannya nomor 3. 여기가 횡단보도 있잖아요. 그래서 건너편에 있다. ada di depan atau di seberang kantor polisi. 경찰서 건너편에 있습니다. 지금은 30번 문제입니다. sekarang kita masuk ke soal nomor. 네, 지금 30번부터 33번 문제입니다. tipenya ini dia tipenya almajen 대답.
질문에 알맞은 대답. Pertanyaan yang benar untuk menjawab jawaban yang benar untuk menjawab pertanyaan. 질문에 알맞은 대답. Sekarang kita perdengarkan ya. Ini contoh dulu. 다음은 30번부터 33번까지 문제입니다. 다음을 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 보기 문제. 고향이 어디예요? 1. 서울입니다. 2. 2년 되었습니다. 3. 25살입니다. 4. 불고기를 좋아합니다. 정답은 1번입니다. 30번. 곧 설날인데 연휴 때 뭐 할 거예요? 1. 떡국 만드는 법을 배웠어요. 2. 고향에 가서 가족을 만났어요. 3. 고향 친구들을 만나려고 해요. 4. 추석이니까 고향에 가려고 해요. Nah, kita dengarkan sekali lagi. 다시 들으십시오. 곧 설날인데 Ini kata dia, namjaga 곧 segera, 곧 설날인데. Bentar lagi solar katanya. 곧 설날인데. Bentar lagi solar nih. 연휴 때 뭐 할 거예요? 연휴 때 ketika liburan panjang nanti. 연휴 때 뭐 할 거예요? Mau melakukan apa atau kamu akan melakukan apa ketika liburan nanti? 곧 설날인데 연휴 때 뭐 할 거예요? Bentar lagi solar. Kamu mau melakukan apa ketika libur panjang nanti? 1번. 1. 떡국 만드는 법을 배웠어요. Saya belajar membuat tteokguk katanya. Saya belajar membuat kue beras. Saya belajar kue tok. 이거는 아닙니다. 왜냐하면 질문은 dia pertanyaannya dia menggunakan bentuk tanya ini ya, rencana masa depan. Jadi untuk bentuk yang masa lampau kita boleh talak aja, kita eliminasi. Jadi bukan nomor 1 atau 2 jawabannya. Saya belajar membuat kue tok. Sementara kita bahas dulu satu persatu. Nomor 2-nya tadi. 2. 고향에 가서 가족을 만났어요. Saya pulang kampung, goyangnya gaso, pulang kampung. Saya pulang kampung, goyangnya gaso, lalu ketemu keluarga. 이것도 맞는 답은 아닙니다. 3번. 3. 고향 친구들을 만나려고 해요. 고향 친구들을 만나려고 해요. Nah, dia kan bentuk tanyanya el koeo, rencana. Nah, untuk menjawab ini lebih natural pakai ryogo ada rencana lagi. 고향 친구들을 만나려고 해요. Saya mau ketemu teman kampung. Ketemu teman sekampung lah, jangan teman kampung ya. Kayaknya agak kasar. Saya mau ketemu teman sekampung. Nah, nomor 4 dia. 4. 추석이니까 고향에 가려고 해요. 추석이니까 고향에 가려고 해요. Karena ini cusok, saya mau pulang kampung. 자, 그래서 맞는 답은 뭡니까? Apa jawaban yang benar? 맞는 답은 바로 네, 3번입니다. Saya mau ketemu teman sekampung. Kenapa bukan 4? Ini cusok dia, sedangkan dia sholat. Dua kata yang berlawanan. Jadi pertanyaan yang paling benar adalah nomor 3. jawabannya 3번입니다. 자, 그래서 지금 31번 문제입니다. 네, 지금은 31번 문제와 32번 문제입니다. 잘 들으십시오. Dengarkan baik-baik ya. Nanti kita bahas lagi.
31번 nomor 31. 31번. 모니카 씨는 왜 병원에 간 거예요? 1. 공사장에 가다가 갑자기 쓰러졌어요. 2. 뜨거운 물은 옮길 때 조심해야 해요. 3. 소독약을 발랐으니까 괜찮을 거예요. 4. 화상을 입을 수 있으니까 조심하세요. Nih, 다시 들으세요. Dengarkan lagi. Ini 다시 들으십시오. pertanyaannya nanti adalah 모니카 씨는 왜 병원에 간 거예요? Monika Shinen. Ini teman-teman ya, sebagai informasi ini soal buku lama ya. Jadi ini cuma sebagai latihan, melatih pendengaran teman-teman aja. Monika Shinen. Nah, Monika itu 병원에 rumah sakit, 병원에 ini kata kuncinya di sini. 왜 병원에 간 거예요? Kenapa dia pergi ke rumah sakit si Monika ini? Monika 씨는 병원에 왜 간 거예요? Tadi ini ya, 왜 dulu ya. Saya agak pakai saya kalau lupa. Monika 씨는 왜 병원에 간 거예요? Kenapa si Monika itu pergi ke rumah sakit? Coba kita bahas. Sini aja, taruh sini aja. Nomor 1. Coba 1번. 1. 공사장에 가다가 갑자기 쓰러졌어요. 네, 공사장에 가다가 갑자기 쓰러졌어요. 쓰러지다 itu pingsan. Dia harusnya 공사장, ini 공장. 공사장에 가다가 갑자기 쓰러졌어요. Dia 쓰러지다, dia pingsan. 쓰러지다 itu bisa pingsan, bisa tumbang atau jatuh. Dia pingsan ketika atau saat pergi ke tempat konstruksi, 공사장, tempat konstruksi ya. Konstruksi itu tempat kerjanya mungkin, tempat konstruksi. Dia pingsan ketika pergi ke tempat konstruksi. 공사장에 가다가 갑자기 쓰러졌대요. Lalu opsi nomor 2-nya itu 2. 뜨거운 물은 옮길 때 조심해야 해요. nih, 뜨거운 물은 air panas itu 옮길 때 saat memindahkannya 조심해야 해요. Harus berhati-hati. Harus berhati-hati ketika memindahkan air panas. Jadi panas untuk benda itu pakainya tegopta. Kalau untuk cuaca dia pakainya topta. Kalau dingin untuk cuaca pakainya 춥다. untuk benda 차갑다 아니면 자다. 3번. 3. 소독약을 발랐으니까 괜찮을 거예요. 소독약을 발랐으니까 괜찮을 거예요. Tidak apa-apa, akan baik-baik saja karena sudah dioleskan antiseptik. Sodok ya. Jadi cara membaca huruf K ini nih, dia kalau ketemu vokal kayak gini, ya vokal depannya vokal, maka pelafalannya jangan sodok, tapi jadi nying, sodong ya, kecuali dia ada jeda dulu. Sodok baru ya, boleh begitu. Tapi kalau langsung sodong 야글 발랐으니까 괜찮을 거예요. 그리고 마지막 opsi 4. 화상을 입을 수 있으니까 조심하세요. 화상을 입을 수 있으니까 ini bukan ibl harus ya, tapi ibl harusnya ya. 화상을 입을 수 있으니까 조심하세요. berhati-hatilah. 조심하다, berhati-hatilah karena bisa 화상을 입다, mengalami luka bakar. 그래서 만한답은 뭡니까? Apa jawaban yang benar? 네, 만한답은 1번이죠. Karena pertanyaannya Monika 씨는 왜 병원에 간 거예요? Kenapa si Monika itu pergi ke rumah sakit? 이유를 물어본 거잖아. Dia nanyain alasan. Jadi jawaban yang tepat untuk menjawab ini adalah 네, 공사장에 가다가 갑자기 쓰러졌어요. Dia pingsan ketika pergi ke tempat konstruksi atau tempat pembangunan. 정답은 1번입니다. 그래서 지금 32번 문제입니다. 잘 들으세요.
집들이에 초대를 하셔서 가야 하는데 찾아갈 수 있을지 모르겠어요. 1. 늦지 않으려면 미리 서둘러야겠어요. 2. 저는 집들이 선물을 미리 준비했어요. 3. 집이 커서 많은 사람들이 초대를 받았어요. 4. 근처에 가서 전화를 하면 데리러 나오실 거예요. Kita dengarkan lagi, ini agak susah ya, agak panjang. 다시 들으십시오. 반장님이, berarti ya. Ini yang nak kata jawabannya, 반장님이 mandor 집들이에 초대를 하셔서 집들이에 초대를 하셔서, karena pemandor mengundang ke acara syukuran rumahnya, chode를 하셔서 가야 하는데 saya harus pergi nih. Saya harus pergi karena Pak Mandor mengundang saya ke acara syukuran rumah. Tapi ada nende, berarti dia ada sesuatu yang ingin sampaikan kalimat berikutnya. Dia sebagai pembuka di sini. 찾아갈 수 있을지 모르겠어요. 찾아가다. 찾아가다는 bukan mencari ya. 찾아가다 itu pergi menemui, mengunjungi ya. 찾아갈 수 있을지, lalu ada kata bahasa 일지 몰라. 찾아갈 수 있을지 모르겠어요. Ini artinya saya nggak tahu. Saya tidak tahu apakah saya bisa pergi menemuinya, pergi berkunjung, kata-kata berkunjung, menemui, mengunjungi. 찾아갈 수 있을지 모르겠어요. 반장님이 집들이에 초대를 하셔서 가야 하는데 찾아갈 수 있을지 모르겠어요. Saya nggak tahu bisa pergi atau tidak karena 일단 반장님이 집들이에 초대를 하셔서, karena Pak Mandor mengundang ke acara syukuran rumahnya, 가야 하는데 saya harus pergi, nende, tapi 찾아갈 수 있을지 모르겠어요. Saya nggak tahu apakah bisa pergi menemuinya. Lalu kata namjanya, 1번. 늦지 않으려면 미리 서둘러야겠어요. 늦지 않으려면, jika ingin tidak terlambat, miri 서둘러야겠어요. harus segera, 서두르다, cepat-cepat. Harus cepat-cepat jika tidak ingin terlambat. Nomor 2. 2. 저는 집들이 선물을 미리 준비했어요. 저는 saya 집들이 선물, hadiah syukuran rumahnya, 미리 준비했어요. Sudah saya siapkan. Saya sudah siapkan hadiah syukuran rumah. Ya, syukuran rumah. Lalu nomor 3. 3. 집이 커서 많은 사람들이 초대를 받았어요. 네, 집이 커서, karena rumahnya besar, banyak mengundang orang. 많은 사람들이 초대를 받았어요. Banyak orang yang menerima undangan. Banyak orang yang menerima undangan. Menerima undangan. 네, 집이 커서 많은 사람들이 초대를 받았어요. Karena rumahnya besar, banyak orang yang mendapatkan undangannya. Lalu majimaken, pertanyaan yang terakhir, 근처에. Di sini ada 근처. 근처 itu sekitar ya. 4. 근처에 가서 전화를 하면 근처에 가서 전화를 하면, jika kamu pergi ke sekitar, lalu menelpon, terus koma, 데리러 나오실 거예요. 데리러 나오실 거예요. Dia akan muncul atau akan datang untuk 데리, menjemput. Nih, jika kamu pergi ke sekitar, terus menelpon, 데리러 나오실 거예요. Dia akan datang menjemput jika kamu telepon
dengan pergi ke sekitar. Nah, ini pertanyaan yang benar mana nih? 1 apa 2? Nomor 1, 늦지 않으려면 미리 서둘러야겠어요. Kalau kamu tidak ingin terlambat, kamu harus cepat-cepat. Atau nomor 4, jika kamu pergi nelpon, pasti dia akan datang jemput. Nah, mana yang benar nih? Agak tricky ya teman-teman ya. 그래서 맞는 답은 apa nih? 대리. 네, 맞는 답은 여기가 루딘쌤은 일단 루딘쌤은 4번은 맞는 답이라고 생각합니다. 루딘쌤 mikir 4 ini adalah jawaban yang benar. 왜냐하면 여기가 나오시다 ini dia pakainya esi, bentuk yang sopan ya. Jadi menyopankan. Siapa? Berarti kan menyopankan Banjanim. Pasti Banjanim akan jemput kamu kalau kamu nelpon dengan pergi ke sekitar gitu. Karena dia kan Banjanim이 집들이에 초대를 하셔서 가야 하는데 saya harus pergi karena Banjanim mengundang saya ke acara syukuran rumah. 찾아갈 수 있을지 모르겠어요. Saya tidak tahu apakah saya bisa pergi menemuinya. Nah, kalau nomor 1, dia belum sedang berangkat, belum. Dia masih dalam obrolan biasa, belum lagi di jalan, belum. Kalau nomor 1 ini seolah-olah dia sedang menuju, tapi takut terlambat. Jadi 1번은 아닙니다. 4번입니다. 루딘쌤은. 자, 그래서 지금 53번 문제입니다. 지금은 53번 문제입니다. 33번. 여기에서 시청 가는 버스 있어요? 1. 다음 정류장에서 내리세요. 2. 건너편에서 460번 버스를 타세요. 3. 여기에서 시청까지 30분쯤 걸려요. 4. 1호선을 타고 가다가 시청에서 갈아타세요. 다시 들으십시오. Kita dengarkan lagi nomor 33. 여기에서 dari sini, 여기에서 katanya 여기에서 dari sini 시청 가는 버스 있어요? 시청은 뭐예요? balai kota. 시청 가는. Jadi bis yang pergi ke balai kota 있어요. apakah ada? 여기에서 시청 가는 버스가 있어요. 여기에서 시청 가는 여기가 버스죠. 버스가 있어요. Apakah ada bis yang pergi ke balai kota dari sini? Nomor 1 sekarang ya kita dengarkan. 잠시만. 여기에서 시청 가는 버스가 있냐고 물어봤습니다. 1번. 1. 다음 정류장에서 내리세요. 다음 정류장에서 내리세요. Turunlah di halte berikutnya. Ini nggak nyambung ya. Turunlah di halte berikutnya. 이거는 어려 nyambung. 그래서 아닙니다. 2번. 2. 건너편에서 460번 버스를 타세요. 네, 건너편에서 di seberang sana 460번 버스를 타세요. naiklah bus nomor 460 ya. Di seberang sana naiklah bis nomor 460. Nomor 3. 3. 여기에서 시청까지 30분쯤 걸려요. 네, 여기에서 시청까지 dari sini 시청까지 sampai balai kota. Sampai balai kota. Anda golida itu memakan waktu 30 menit katanya. 30 sekitar ada jam ya. Sekitar 30 menit ini dah katanya. Lalu opsi nomor 4-nya di sini coba kita dengarkan. 4번은 4. 1호선을 타고 가다가 시청에서 갈아타세요. 네, 1호선을 타고 가다가 naik line 1, naik line 1, naik jalur atau lainnya, hoson, naik line 1, taga, lalu transitlah
dari balai kota katanya. Eso kan. 나의 kelas 1 lalu transitlah dari balai kota. 이거는 아닙니다. 그래서 많은 답은 뭡니까? apa jawaban yang benar? 여러분, 네, 2번은 많은 답입니다. 건너편에서 460원 버스를 타세요. 나iklah bis nomor 460, 460. Karena dia menanyakan ada nggak sih bis dari sini yang pergi ke balai kota? 그렇지, 건너편에서 460 버스를 타세요. 2번입니다. 답안. 자, 지금은 34번부터 35번 문제입니다. pertanyaannya 똑같은 문제입니다. 이야기를 듣고 질문에 알맞은. jadi ini pertanyaannya dia sendiri ya. 다음은 무엇에 대해 내용인지 많은 것을 고르십시오. pilihlah ini cerita berikut itu tentang apa, musedehan tentang apa, percakapan tentang apa, informasi tentang apa. Sekarang coba kita perdengarkan nomor 34 dan 35. 지금은 34번 잘 들으세요. 다음은 34번부터 35번까지의 문제입니다. 다음을 듣고 이어지는 말을 고르십시오. 34번. 아디씨, 한국에서는 식사할 때 밥그릇을 들고 먹으면 안 돼요. 아, 그래요? 몰랐어요. 한국에서는 식탁에 밥그릇을 놓고 먹어야 돼요. 저도 처음에는 한국의 식사 예절을 잘 몰라서 고생했어요. 저는 아직도 잘 모르겠어요. 한국의 식사 예절을 좀 가르쳐 주세요. 밥에 숟가락을 꽂으면 안 돼요. 그리고 밥을 먹을 때 소리를 크게 내지 마세요. 너무 길다. terlalu panjang nih ya. 다시 들으십시오. coba. 아디씨, adit. 한국에서는 di Korea itu adit 한국에서는 di Korea itu 식사할 때 밥그릇을 들고 먹으면 안 돼요. 식사할 때 saat makan 식사할 때 saat makan 밥그릇을 mangkuk nasinya 밥그릇을 들다 itu diangkat. 들고 먹으면 안 돼요. Gak boleh makan dengan mengangkat mangkuk nasi. 한국에서는 gak boleh dipanggu ya. Adit, 한국에서는 식사할 때 밥그릇을 들고 먹으면 안 돼요. Gak boleh makan dengan mengangkat mangkuk nasi ketika makan di Korea. Terus? 그래요? begitu. 그래요? begitukah? 그래요? begitu. 몰랐어요. Saya nggak tahu. Saya tidak tahu. 한국에서는 식탁에 밥그릇을 놓고 먹어야 돼요. 한국에서는 panjang banget tadi ya. 한국에서는 식사할 때 kalau nggak salah. 한국에서는 식사할 때 밥그릇을 식탁에 di meja makan 놓고 taruh di meja makan lalu 먹어야 돼요. harus dimakan. Di 한국에서는 식탁에 먹어야 돼요. harus makannya ditaruh di meja makan, nggak boleh diangkat. Terus 저도 처음에는 한국의 식사 예절을 잘 몰라서 고생했어요. 네, saya juga 처음에는 pertama kali 처음에는 한국 식사 예절 etika makan di Korea 잘 몰라서 karena saya tidak tahu etika makan di Korea 고생했어요. saya sangat bersusah payah atau bekerja keras atau menderita. 고생하다
고생했어요. Terus 저는 saya 아직도 잘 모르겠어요. 아직도 masih juga 잘 모르겠어요. Saya masih juga belum tahu dengan begitu baik. 한국의 식사 예절을 한국의 식사 ini panjang banget ya, tapi sebenarnya jawabannya masih simpel aja. 한국의 식사 예절을 etika makan di Korea. 좀 가르쳐 주세요. 좀 tolong 가르쳐 주세요. Tolong ajari etika makan di Korea katanya. Kata si Aditnya. 밥에 숟가락을 꽂으면 안 돼요. 밥에 pada nasi 숟가락 sendoknya itu 숟가락을 꽂으면 nggak boleh nancep sendoknya ke nasi. 꽂으면 안 돼요. Lalu 그리고 kemudian 밥을 먹을 때 ketika makan 소리를 크게 내지 마세요. 소리를 크게 내지 마세요. Jangan mengeluarkan suara yang besar ketika makan ya. Itu nggak boleh ketika makan di Korea. Oh, udah ternyata. 네, 그래서 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? dua orang ini sedang membicarakan apa? 1번. 식사 요리하는 과정. 과정 itu proses memasak. 아니지. 3번. 2번nya di bawah ya. 식사를 고르는 기준. standar memilih makanan. 3. 정확히 식사하는 예절. etika makan yang 정확하다. benar. 3번은 많은 답입니다. Kalau 한식의 무늬와 소개, pengenalan dan juga corak kayak muni, corak makanan 한식 Korea. 3번입니다. Jadi kalau soal musedehan itu biasanya cari yang sering diulang-ulang dan diberi penekanan langsung, triknya di situ. Lalu nomor 35 sekarang. 35번. 요즘 길거리에 쓰레기통이 잘 안 보여. 빈병 하나를 버리려고 해도 어디에 버려야 할지 모르겠어. 쓰레기통이 없어서 아무데나 버리게 되니까 거리가 더 더러워지는 것 같아. 그래? 내 생각은 조금 달라. 난 쓰레기통이 없으니까 거리가 더 깨끗해진 것 같아. 쓰레기통이 있으면 아무거나 막 버리는 사람들 때문에 쓰레기통 주변이 더 지저분해 보이거든. 다시 들으십시오. 네, 일단 문제부터 알아보자. Kita lihat dari pertanyaan dulu. Yoja가 생각을 Yoja 생각 ya. Ini agak salah. Ini Indonesia soal ini dapat dari salah satu teman ya dari Instagram. Tolong dibahas ya. Gitu. Jigem ini dapat soalnya tahun berapa ya teh? Kesempatan bahasnya sekarang. Yojaga 생각. Jadi pemikiran dari perempuan. Jadi kita fokus ke suara perempuan aja. Coba gitu. Jadi tangkap suara dari namanya itu sekadarnya aja. Yang penting tangkap informasinya. Lalu kita fokuskan di suara dari perempuannya. Yoja 생각, pemikiran dari si perempuan. Kita dengarkan lagi. Ini Rudisnya nggak tulis di sini karena terlalu banyak, tapi akan coba terjemahkan. 그러면은 잘 들으세요. 길거리에 쓰레기통이 잘 안 보여. Nih kata dia, 요즘 길거리에 쓰레기통이 잘 안 보여요. Jadi akhir-akhir ini Gilgori di jalan-jalan itu 쓰레기통 tempat sampahnya tidak begitu terlihat banyak. Jalan boyoyo. 빈병 하나를 버리려고 해도 빈병 하나를 버리려고 해도. Jadi meskipun saya mau buang 빈병 하나, satu botol kosong, 어디에 버려야 할지 모르겠어. 어디에 버려야 할지 모르겠어. Saya nggak tahu harus dibuang kemana meskipun saya mau buang satu botol yang kosong. 쓰레기통이 없어서 아무 데나 버리게 되니까
Jadi 쓰레기통이 없어서 아무데나 버려도 되니까. Jadi karena tidak ada tempat sampahnya, bisa dibuang di mana aja karena nggak ada tempat sampah. 거리가 더 더러워지는 것 같아. 거리가 jalannya 더 jauh lebih 더러워진 것 같다. Jauh lebih kotor katanya jalannya karena nggak ada tempat sampahnya. Jadi nam자의 생각은 pemikiran si laki-laki itu membutuhkan tempat sampah itu penting di jalan, kurang lebih kan seperti itu kan kalau kita mau tangkap maknanya. Nah sekarang kita fokus ke percakapan si perempuan. 그래? 그래? masa sih? 그래? 내 생각은 조금 달라. 내 생각은 saya sih 조금 달라, agak beda ya. 내 생각은 조금 달라. Oh, saya berpendapat beda nih pas katanya. 난 쓰레기통이 없으니까 Nah, saya sih 쓰레기통이 없으니까 karena nggak ada tempat sampah. Nah, 쓰레기통이 없으니까 karena tidak ada tempat sampah. 거리가 더 깨끗해진 것 같아. 거리가 jalannya itu jauh lebih 깨끗하다 katanya. Saya berpikir sebaliknya. Kalau saya berpikir kalau di jalan itu nggak ada tempat sampah, jalannya malah jadi jauh lebih bersih. 더 깨끗해진 것 같다. 그리고 쓰레기통이 있으면 kalau ada tempat sampah, 쓰레기통이 있으면 kalau ada tempat sampah 아무거나 막 버리는 사람들 때문에 아무거나 apa aja. 막 ini dia bukan mak ya, tapi kayak istilah kata tambahan 막. Jadi sesuatu yang dilakukan secara sembarangan, 막 gitu. 아무거나 막 막 버리니까 orang lebih seperti itu ya. 버리니까 karena apa aja dibuang. 쓰레기통이 있으면 아무거나 막 버린 사람이 있으니까 karena ada orang yang membuang apapun di tempat sampah. Kalau ada tempat sampah 쓰레기통 주변 itu sekitar. 쓰레기통 주변이 di sekitar tempat sampahnya 지저분해 보이거든. 더 지저분해 보이거든. Ini buat ngasih tahu fakta kepada lawan bicara. Kadang bisa diartikan karena, kadang nggak diartikan pun tidak masalah. 쓰레기통 주변이 더 지저분해 보이거든. Karena kalau ada tempat sampah itu, di sekitar tempat sampah itu jadi jauh lebih berantakan. 지저분하다. 자, 여자가 생각은 뭡니까? Apa inti dari pemikiran lain perempuan? 거리에는 di jalan itu 쓰레기통이 많이 필요하다. membutuhkan banyak tempat sampah. 아니죠. 이거는 여자의 생각 아니고 남자 생각. ini mah. 쓰레기통에 음료수를 버리면 안 되다. Tidak boleh membuang minuman ke tempat sampah. Tong sampah ini juga nggak nyambung ya, bukan. 3. 길에 쓰레기를 버리는 사람들이 많다. Banyak orang yang membuang sampah di jalan. Itu juga bukan. 4. 쓰레기통이 없으면 거리가 더 깨끗하다. Jika tidak ada tempat sampah, jalannya itu jauh lebih bersih. 이거 여자의 생각. 4번입니다. 네, ini agak panjang ya. 그래서 지금 36번 문제입니다. Nah, sekarang soal nomor 36. Tapi sebelum kita ke soal nomor 36, ini ada bogi 문제 ya, ada soal contoh. Kita perdengarkan dulu soal contohnya. 다음은 36번부터 37번까지 문제입니다. 잘 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 보기 문제. 생일이 언제예요? 3월 2일이에요. 정답은 2번입니다. 36번. 은행이 어디에 있어요? 지하 1층에 있어요. 지하로 내려가세요. 네, 다시 들으세요. 다시 들으십시오.
은행이 어디에 있어요? 은행이 banknya, 은행이 어디에 있어요? Ada di mana banknya? 어디에 있어요? bank ada di mana? 지하 1층에 있어요. 지하 1층, lantai bawah tanah, lantai 1 bawah tanah. 지하 1층에 있어요. Ada di lantai 1 bawah tanah. 지하로 내려가세요. 지하로 내려가세요. Turunlah ke bawah tanah. 지하로 내려가세요. Silakan turun ke bawah tanah. Nih, ini pertanyaannya nih, kita lihat nih. Ini kan Yakub dia di sini, berarti ini lantai 1 nih, lantai 1. Lantai 1 kita di sini nih, karena dia di luar ruangan, ini lantai 1. Dan ini jiha ilceng. Kalau nomor 1 ini di lantai 3, ini juga lantai 3, lantai 3. Nah, ini baru lantai 1 bawah tanah. 3번입니다. 지하 1층에 있습니다. 지하로 내려가세요. 지금은 그래서 37번 문제입니다. 37번 문제입니다. 잘 들으세요. 저 사람들이 연주하는 게 뭐예요? 기타 아니에요? 기타는 아닌 것 같아요. 크기도 작고 소리도 다른데요. 다시 들으십시오. 저 사람들이 연주하는 게 Ya, 죄송합니다. terlambat ya. 저 사람들이 orang-orang itu, 저 lagi nuding berarti. 저 사람들이 orang-orang itu 연주하는 게, 연주 itu melakukan konser ya, 연주하는 게. Orang-orang itu yang mereka mainkan, 연주하다 memainkan. Jadi 연주하다 itu memainkan sesuatu keahlian, bisa musik, bakat dan lain-lain sebagainya. Itu 연주하다, memainkan alat musik atau melakukan pertunjukan musik. 저 사람들이 연주하는 게 itu yang dimainkan oleh orang-orang itu 뭐예요? Apa sih? 뭐예요? Apa yang dimainkan oleh orang-orang itu? 기타 아니에요? Kita 아니에요? Bukankah itu gitar? Apakah itu gitar? Kita 아니에요? Bukankah itu gitar? Kita itu gitar ya. 기타는 아닌 것 같아요. Gita는 gitar itu anin 것 같다. Sepertinya bukan gitar sih, anin 것 같다. Sepertinya bukan gitar. 크기도 작고 ukurannya juga kecil. 크기도 작고 ukurannya kecil. 소리도 다른데요. 수aranya juga berbeda. 크기도 작고 소리도 다른데요. ukurannya besar, kecil, dan juga suaranya pun berbeda. Nah, maka gambar yang sesuai ini yang mana nih? Lagi nuding orang, berarti 저 사람들이 mana gambar yang lagi nuding? Nah, nuding orang-orang ya. Jadi yang benar adalah nomor 1. Karena dia sedang menuding orang-orang. Itu apa sih? Gitar atau bukan? Ukurannya kecil, terus suaranya juga berbeda. Nah, 지금은 그래서 38번 문제입니다. Ini nomor 1 ya. 잠시만. 지금 38번 문제부터 40번 문제까지입니다. ini 보기 문제. 다음은 38번부터 40번까지 문제입니다. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 보기 문제. 뭘 드시겠어요? 비빔밥 2그릇 주세요. 네, 알겠습니다. 정답은 3번입니다. 38번. 네, 38번. 기숙사에서 살려면 어떻게 해야 해요? 지금 사는 데는 보증금이 비싸서 기숙사에 들어가고 싶은데요. 그럼 기숙사 관리실에 이야기해보세요. 지난번에 물어보니까 빈 방이 없다고 했어요.
그럼 우선 신청서를 내고 빈 방이 생기면 연락달라고 하세요. 신청자가 많으면 방 배정은 어떻게 하나요? 신청자들 중에서 추첨을 한다고 들었어요. 다시 들으십시오. Ini kita perdengarkan lagi sekali lagi, tapi sebelum itu kita coba lihat pertanyaannya. Jadi ketika soal listening yang hal pertama yang dilakukan pada saat mengerjakan soal listening itu pastikan untuk tahu pertanyaannya terlebih dahulu ya, biar nggak bingung. Pertanyaannya, Dewaga kenanhu setelah selesai percakapan, Dewa namjaga laki-laki Kajang Monjo yang terlebih dahulu Hea harus dilakukan itu apa? Jadi yang ditanyakan itu hal atau pekerjaan yang pertama-tama harus dilakukan dia terlebih dahulu setelah selesai percakapan. Jadi laki-laki itu harus ngapain setelah percakapan? Atau laki-laki itu harus melakukan apa ketika selesai percakapan? Kita perdengarkan sekarang. 기숙사에서 살려면 어떻게 해야 해요? 기숙사에서 살려면 기숙사에서 살려면 itu jika ingin, 살려면 jika ingin ditinggal di asrama, 어떻게 해야 해요? Saya harus bagaimana kalau saya ingin tinggal di asrama? 지금 사는 데는 지금 사는 데 tempat yang saya tinggali sekarang. 지금 사는 데. Jadi kalau nende yang begini itu nende, tapi kalau dia ada koma ada seperti ini, dia bisa diartikan tempat. 지금 사는 데는 tempat yang saya tinggali sekarang. 보증금이 비싸서 보증금이 비싸서 karena biaya sewanya mahal. 기숙사에 들어가고 싶은데요. 기숙사에 들어가고 싶은데요. Saya pengen masuk ke asrama karena tempat yang saya tinggali sekarang itu biaya bojonggem jaminannya mahal. 그럼 kalau begitu 기숙사 관리실에 이야기해 보세요. 기숙사 관리실에서 이야기해 보세요. Kalau begitu cobalah kamu cerita ke ruang pengelola. 지난번에 물어보니까 waktu itu saya sudah bertanya tuh, karena setelah saya tanya waktu itu 물어보니까 atau boleh juga bonika setelah saya coba. Karena setelah saya coba bertanya minggu lalu, 물어보니까 setelah saya coba tanya minggu lalu, 빈 방이 없다고 했어요. 빈 방이 kamar kosongnya 빈 방이 없다고. Katanya kamar kosongnya tidak ada. Setelah saya tanyakan minggu lalu, ternyata kamar kosongnya tidak ada. 그럼 우선 kalau begitu pertama-tama atau terlebih dahulu, terlebih dahulu 신분증 kalau nggak salah. 신청서를 내고 신청서를 내고 serahkanlah formulir pendaftaran. 신청서를 내고 serahkan formulir pendaftaran dulu. 빈 방이 생기면 kalau kamar kosongnya ada atau muncul. 빈 방이 생기면 연락달라고 하세요. 연락달라고 하다 itu jaluk atau meminta. 달라고 하세요. mintalah untuk mengabari jika ada kamar kosong. 신청자가 많으면 jika pendaftarnya banyak. 방 배정은 어떻게 하나요? 방 배정, penempatan kamarnya. 방 배정은 penempatan kamarnya. 어떻게, bagaimana? 어떻게 하나요? Ini 하나요 bukan satu, tapi dia bentuk tanya yang sopan. Kalau kamarnya banyak, penempatan kamarnya bagaimana? 신청자들 di antara para pendaftar 추첨을 한다고 추첨을 한다고 terus saya dengar katanya akan melakukan undian di antara para
pendaftar. Cucom ini jitnya bener pakai C apa pakai jit ya? Coba kaman udah saya cek dulu. Cucom atau cucom? Cucom. Cuman cucom apa cucom? Saya cek dulu ya. Coba 기다리세요. Dia pokoknya bilang di antara para pendaftar dia akan diundi salah satunya di antara pendaftar. Nek cucom yang benar, 네 맞아요. cucom은 맞아요. bukan cucom tapi cucom. 신청자들 중에서 추첨을 한다고 들었어요. Saya dengar katanya akan melakukan undian di antara pelamar. Kalau yang lamar itu banyak, gitu. Saya dengarkan lagi. Udah ternyata. Nah, pertanyaannya 남자가 가장 먼저 해야 할 일은 pekerjaan yang harus dilakukan oleh laki-laki terlebih dahulu. Nah, 여기서 보시면 ini kita tadi perdengarkan percakapan itu ada ya, 가장 먼저. Kalau 해야 할 일 itu pekerjaan yang harus dilakukan. Pokoknya ada kalau ada kata-kata seperti 가장 먼저 atau 우선 itu maka jawabannya di situ. Nih, 그럼 우선 신청서를 낸다. Maka cari jawaban yang 신청서를 낸다 ya. Nomor 1, 기숙사에서 방을 배정받는다. menerima penempatan kamar. 신청자들 중에서 추첨을 한다. melakukan undian di antara pelamar. 관리실에 기숙사 신청서를 낸다. Nah, ini kan menyerahkan formulir pendaftaran di tempat pengelola. 3번입니다. Nah, nomor 9 sekarang 39. 39번. 지혜씨, 이따가 퇴근하고 수진씨 병원에 같이 갈래요? 왜요? 수진씨가 어디 아파요? 못 들었어요? 지난 주말에 교통사고가 나서 다리를 다쳤어요. 그래서 우리 회사 앞에 있는 병원에 입원했어요. 그래요? 전 몰랐어요. 그러면 이따가 같이 가요. Baik, kita pendengarkan lagi ya. Ini untuk mempersingkat 다시 waktu. 들으십시오. Ini saya terjemahkan langsung. 지혜씨, 이따가 퇴근하고 수진씨 병원에 같이 갈래요? 이따가 퇴근하고 nanti setelah pulang kerja, 수진씨 병원에 ke rumah sakit Sujin 같이 갈래요? Mau pergi bareng? 왜요? 왜요? Kenapa? 수진씨가 어디 아파요? Sujin 씨가 어디 아파요? Sujin apakah sakit? 못 들었어요? 못 들어서요. Nah, kita arahkan ke sini ya. Untuk space-nya nggak ada. 못 들었어요? Kamu nggak denger? 못 들었어요? kamu nggak denger ya? 못 들었어요? 지난 주말에 교통사고가 나서 지난 주말에 minggu lalu 교통사고가 나서 terjadi kecelakaan lalu lintas. 교통사고가 나서 terjadi kecelakaan lalu lintas. 다리를 다쳤어요. Kakinya terluka karena terjadi kecelakaan lalu lintas pada akhir pekan yang lalu. 그래서 우리 회사 앞에 있는 병원에 입원했어요. Di Uri Hesa, 앞에 있는 병원에 di depan rumah sakit, di rumah sakit depan pabrik kami, 입원하다 itu dirawat ya, dirawat di rumah sakit depan perusahaan kita. Oke. 그래요, benarkah? Saya nggak tahu. 그러면 이따가 같이 가요. Kalau begitu nanti kita pergi bareng. Nah, pertanyaannya, 남자가 laki-laki, 왜? Kenapa? 병원에 가려고 합니까? Mau pergi ke rumah sakit. Ya jelas ya, mau menjenguk teman. 그래서 친구를 만나려고, mau bertemu teman. Nah, 마지막 문제 terakhir soal 40. Oke, ini kita musuh besarnya nomor 40. Kita dengarkan bersama-sama. Langsung kita jawab aja ya. 40번. 오늘 페인트 작업을 처음 해봤지요? 어땠어요? 다른 일에 비해서
재미있고 쉬운 것 같아요. 페인트 작업은 냄새가 심한데 힘들지 않았어요? 네. 환풍기도 틀고 마스크도 쓰니까 괜찮았어요. Nek jawab ya. 다시 들으십시오. 오늘 페인트 작업을 처음 해봤지요? 오늘 어땠어요? 잠깐만. 오늘 페인트 작업은 처음 해봤죠? 페인트 작업은 처음 봤죠? Oh, kamu baru pertama kali ya kerja ngecat ya? 어땠어요? Gimana? 힘들지 않았어요? Apa nggak susah atau nggak capek? Terus 다른 일에 비해서 daren ire biheso bihe itu dibanding sama kayak boda. Daren ire biheso dibandingkan dengan pekerjaan yang lain. 재미있고 Jemitko gampang kayak ternyata kerjaan itu. Jemitko 쉬운 것 같아요. swingot katayo lebih mudah kayaknya lebih mudah dibandingkan pekerjaan yang lain dan juga lebih menyenangkan kata si Yojanya. Jadi dia suka pekerjaan mengecat. selesai ya. 오늘 페인트 작업을 좀 해봤죠? Pekerjaan mengecat kali ini kamu baru pertama kali kan? 어땠어요? Gimana? 힘들지 않았어요? Apa enggak melelahkan? Apa kamu enggak capek atau kamu enggak kesulitan? Terus Yojanya dengan percaya diri, dalam ire biheso dibandingkan dengan pekerjaan yang lain, 재밌고 menyenangkan dan swingo kata sepertinya lebih mudah. Nah, pertanyaannya Yojaya Dehan tentang perempuan itu yang benar apa penjelasannya? 1. 냄새가 심해서 힘들었어요. Karena baunya berlebih dia susah atau kesulitan. Salah ya. 2. 냄새가 안 나서 마스크를 안 썼습니다. Karena tidak ada bau, jadi dia nggak pakai masker. Ini nggak nyambung juga. Nomor 3. 페인트 작업을 별로 어렵지 않았습니다. Pekerjaan mengecat itu tidak terlalu sulit. 네, 3번입니다. Kalau nomor 4, 지금까지 sampai sekarang 자주 페인트 작업을 했습니다. Sering melakukan pengerjaan mengecat. Salah ya, karena ini baru pertama kali. 3번입니다. 자, 그러면은 오늘 듣기 문제 연습은 여기까지 하고 다음 수업에 만나봅시다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.